Hello dear students, good morning. Welcome to KITC Koraput. This is Ashish Takri, ATO Fitor. Today we discuss about the Power Hexo. Power Hexo ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ଆମେ ୱାର୍କସପରେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେକ୍ସୋ ଯାହାକି ମାନୁଆଲ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେକ୍ସୋରେ ଆମେ ହେକ୍ସୋ ବ୍ଲେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ମେଟେରିଆଲକୁ କଟ୍ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାୱାର ହେକ୍ସୋ। ତ ପାୱାର ହେକ୍ସୋରେ ୟୁଜ୍ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏକୁରେଟଲି ମେଟେରିଆଲକୁ କଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ବୋରିଂନେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ବୋରିଂନେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପାୱାର ହେକ୍ସୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ପାର୍ଟସ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ମେକାନିଜମ୍ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାୱାର ହେକ୍ସୋ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। Introduction କ'ଣ? The power hexa machine is a type of automatic machine tool whereas the whole purpose is cutting the materials, metal or non-metal, that consists less and even high thickness or diameter. The hexa is a simple cutting tool operated manually that requires more effort. तो एठी पावर हेक्सो गोटे होची मेसिन टूल, जो मेसिन टूल द्वारा कि मेटाल और नॉन मेटाल बहुत कटा जाय परिबो एवं ଏହା गोटे ऑटोमेटिक मेसिन टूल अटे, ऑटोमेटिक चलबो एवं एही पावर हेक्सो यूज करबा द्वारा टाइम सेव हबो, एनर्जी मध्ये सेव रहइबो। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स नेम। सो एठारे पार्ट्स नेम गुडा को अछि जे प्रकार देखा जाउछि। तो एटी होची एटा होची हेक्सो पावर मेसिन जेटा कि कलम, एटा को हम कलम कहबा, ए बॉर्डर जोटा अछि कलम कहबा। देन मेसिन भाइस, एटा देखा जाउछि मेसिन भाइस, एटी भाइस अछि जा फल रे वर्क पीस को होल्ड करा जिवो एवं आर्म, एटा को हम आर्म कहबा जा द्वारा कि ए हेक्सो ब्लेड टा एटी माउंटेन करा हबो, क्लैंप करा हबो, हेक्सो ब्लेड एटी क्लैंप करा हबो। देन वर्क पीस, बेंच भाइस, ए जो मेसिन भाइस अछि मेसिन भाइस भितरे जो वर्क पीस एटा को होल्ड करा हबो बा क्लैंप करा हबो। देन रहला ऑन और ऑफ स्विच, ए जो कलम रो जोड़ा अछि एटा अछि ऑन एवं ऑन पय ऑन एवं ऑफ पय ए स्विच रा यूज करा जाय। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पावर हेक्सो। देन column, machine vice, arm, workpiece or on off switch. These are the parts of power hexa. Then we discuss about mechanism. What is the mechanism of the power hexa? को mechanism रे ए power hexa टा चालुछि, केमती काम करूछि power hexa से विषय में जानिबा। It is run by driving mechanism. एटा driving mechanism द्वारा चालिबो। ए जो power hexa driving mechanism कोन? ड्राइविंग मेकानिज्म रे दुईटा पुली थिबो, अपर पुली एंड डाउन पुली। तो ऊपर जोटा अछि सेटा अप पुली एवं डाउन पुली, ए दुईटा पुली अछि। दुईटा पुली रे गोटे ब्लेड एटी बेल्ट उड लागि थिबो जाको हम लिंक कहबा। तो वन पुली इज अटैच्ड टू अनदर लिंक, एटी जो लिंक अछि आर जो एटा को हम आर्म कहथिलु। तो एई आर्म सहित आर्म रो जो एंड पॉइंट अछि से सहित गोटे लिंक लागि थिबो गोटे पुली सहित एवं अनदर पुली सहित आउ गोटे लिंक लागि जा फल रे एटा होची वर्क टेबल टा, एटा बेंच भाइस एवं हेक्सो ब्लेड एटी लागिछि एवं एटा तार आर्म। एई प्रकार जते बेले ए बुलिबो ए पूरा ऊपर को पळाइबो, ए डाउन को पळाइ आसबो। तो एई प्रकार दुईटी ड्राइविंग मेकानिज्म हिसाब रे एई पावर हेक्सो टा काम करूछि। तो पावर हेक्सो रो मेकानिज्म टा होची ड्राइविंग पुली मेकानिज्म। ओके, देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट function. Next we discuss about the function. The function रे कोन होची? A power hexa is a automatic machine tool that can be used in a vast area. Its applications are: it is used in workshops where the high thickness and of materials are used to machine. तो यही जो पावर हेक्सो द्वारा
हाई थिकनेस हाई डायमीटर बहुत लार्ज डायमीटर मटेरियल को आम कट कर सेटा मेटाल हो कि नॉन मेटाल हो आम पावर एक्सो द्वारा कट कर पारबा एवं इजीली आम ऑटोमेटिक मशीन एटा तो इजीली आम ताको कट कर पारबा जा फल कि मशीन रो कटिंग फिनिशिंग मध्य भल रहबो मटेरियल रो कटिंग फिनिशिंग भल रहबो एवं टाइम सेव हेबो एवं एनर्जी मध्य सेव रहबो एई प्रकार मेटल कोटिंग करबा पई पावर हेक्सोटा यूज करा जाय एवं जते पावर हेक्सो फॉरवर्ड स्ट्रोक रे थिबो सेते बेलकु मेटेरियल टा कट हबो एवं बैकवर्ड स्ट्रोक जते बेल आसीबो सेते बेलकु मेटेरियल जहा कट हेतिबो ताहा क्लीन हे जिवो रिमूव हबो तो एई प्रकार पावर हेक्सोटा काम करता है एई प्रकार देखुथिबो एठी जो पावर हेक्सो एमती काम करूची कटुची देखो मेटेरियल टा कटुची ऊपर को गला तल को आसला कटला जिते फॉरवर्ड डायरेक्शन जाउची सेते बेलकु से कोन करबो मेटेरियल टा कटिबो so guys this is all about the power hacksaw I hope you can understand better so thank you for watching my video